सारा खेल तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। তো বন্ধুরা, নেটফ্লিক্সে সবথেকে সেরা সিরিজ হচ্ছে স্কুইড গেম। আপনি অনলাইনে থাকেন বাট আপনি স্কুইড গেম দেখেননি এমন মানুষ হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না। তো যাই হোক, আজ আমরা জানবো স্কুইড গেমে হিন্দিতে ভয়েস আর্টিস্ট কারাই বা হিন্দিতে এই স্কুইড গেমটি ডাবিং করেছেন। कमीने ने अपने फायदे के लिए अपने नौकरों की जेब भी खाली कर दी है और उससे भी पेट नहीं भरा तो अपने बॉस को चूना लगा के वहाँ से भाग गया। এছাড়া পুষ্পা 2 মুভির ভয়েস আর্টিস্ট কে ছিলেন? তাছাড়া আরো রয়েছে বাহুবলী এবং কেজিএফ চ্যাপ্টার 2, এগুলো ভয়েস আর্টিস্ট কারা ছিল এটাই আমরা জানবো আজকের এই ভিডিওতে। তো তোমরা যদি এগুলো না জানো থাকো তাহলে এই ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে। कुछ भी नहीं था तो मैंने तुझे खिलाया, घर दिया, सारे ट्रिक सिखाए और मुझे ही खंजर मार दिया। আমরা প্রথমেই যাব স্কুইড গেমের কাছে। স্কুইড গেমের মেইন ক্যারেক্টার নাম হলো সিয়ং জিয়ং। তার ভয়েসটি হিন্দিতে ডাব করেছেন রাজেশ কাবাব, আর এটাই হচ্ছে তার ছবি। तो हम दोनों मरेंगे। आपके तो वैसे भी दिमाग में ट्यूमर है, लेकिन मुझे जिंदा बाहर निकलना है। कुछ भी करके मुझे अपनी बेटी और माँ के लिए जिंदा निकलना है। खेलो अंकल। को दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बस का किराया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मिनट, तो आप लोगों ने कहा कि आप जाना चाहते हैं और कातिलों ने कहा कि हाँ हाँ जाइए ना, क्या दिक्कत है? ऐसा बकवास करना बंद करो और इसे ढंग से पकड़ो। मुझे काम पर ध्यान देने दो, नहीं तो मैं इसका लिवर और किडनी बर्बाद करके रख दूंगा। बार बार मेरी फैमिली से मिलना छोड़ दो तुम। जल्द ही हम यूएस चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम इसी तरह आते रहे। हमने पूरे प्लेयर्स को गिनकर खाना तैयार किया था। मैंने कहा ना, हमने गिनकर खाना तैयार किया था। जब ये गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़ना है। जब ये गाना बंद कर देगी और आप हिलते हुए पाए गए तो आपको इस गेम तू कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहा है और ऊपर से तेरी आवाज भी बदल गई है। मुझे अपना তাহলে তোমরা তো এবার জেনে গেলে স্কুইড গেমে মেইন ক্যারেক্টারের ভয়েসগুলো হিন্দিতে কে ডাবিং করেছে। বন্ধুরা, এই স্কুইড গেম বাদেও ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ সাউথ অ্যাক্টররা ফেমাস হয়েছেন তাদের হিন্দি ডাবিং এর কারণেই। এদের মধ্যে প্রথমে রয়েছে আমার বাবা রিয়া। সে সবথেকে বেশি ডাবিং করেছেন রবিত জাকারের ভিডিওগুলো। तेरी दाढ़ी उबालकर नूडल्स बना दूंगा। कब से टाइम पास करने जा रहे हो? खोपड़ी मत फटका, कर दूंगा तुझे लटका। এরপর রয়েছে দামনদীপ সিং গাব্বার। সে সবথেকে বেশি ভয়েস দিয়েছে সুরিয়াকে। सूर्या क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भग भग करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लग गई। শুধুমাত্র সুরিয়াই নয়, বিজয়দেবকেও ভয়েস দিয়েছে এই আর্টিস্ট। आप लोग हवाई सफर से नहीं डरेंगे? आंकड़ों के हिसाब से ये अभी भी सफर करने का सबसे सेफ। এর পরে অবস্থানটিতে রয়েছে মনোজ পাণ্ডো। তার ভয়েসটিও কিন্তু অনেক বেশি বিখ্যাত, কারণ সে ভয়েস দিয়েছেন রানা কপুরকে, প্রভাসকে, জ্যাম রবিকে এবং বিজয় সেতুপতিকে। এবং সে ভয়েস দিয়েছে বাহুবলী, কুমালী এবং টিকটিক মুভি, এবং প্রভাসকেও ডাব করেছিল রিটার্ন অফ রেভিল 2 মুভিতে। এছাড়া কেজিএফ অন সিনেমাতে গাওড়া ভয়েসটাও সে দিয়েছে। मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा, तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता। তারপরে অবস্থানটিতে রয়েছে সাসিম গোলেন। Congratulations. I love you. আর সাসিম কিন্তু সবথেকে বেশি ফেমাস হয়েছে রকি ভাইয়ের আওয়াজটি দিয়ে। সে রকি ভাই আওয়াজটি দিয়ে রকি ভাইকে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ফেমাস করে দিয়েছেন। तुम्हारा जीजा तेरी बहन की है, अच्छे से ख्याल रखना। हार्ड जूते पॉलिश करने पर मुझे एक काम मिला था। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती। তারপরে রয়েছে সানকেত মাহাত্রে। আল্লু অর্জুনের বেশিরভাগ ভয়েসই দিয়েছেন এই সানকেত মাহাত্রে। तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। এছাড়া ডেডপুল সিনেমাগুলোকেও সে অনেক বেশি মজার করেছে। তাছাড়া তার ডাবিংগুলোও কিন্তু অনেক বেশি ভালো হয়। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নিজের এবং পরিবারের খেয়াল রাখো। আর পরের ভিডিওটা তোমরা কি চাও অবশ্যই কমেন্ট করবে। আল্লাহ হাফেজ।